6922, तिरमिज़ी में भी मौजूद है 1458। मौला अली अलैहिस्सलाम इल्म का पहाड़ है। सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा से किसी ने आके पूछा कि ये मौज़ों पर मसे की मुद्दत क्या है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 3 हदीसें हैं, 639 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, 639, 640, 641 शुरू में। तो सईदा आयशा ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, वो मुझसे बड़े आलिम हैं, उनका ज्यादा वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा है। बीवी ज्यादा करीब होती है या दोस्त? बीवी। और अम्मा आयशा क्या कह रही है कि अली के पास जाओ, उनका मुझसे ज्यादा कुर्ब था नबी अलैहिस्सलाम के साथ, वो तुम्हें बताएंगे कि मसे की मुद्दत क्या है, क्योंकि वो सफर और हजर में हुजूर के साथ होते थे। सईदा आयशा तो सिर्फ उस सफर में होती थी ना जो उनका कुर्रा निकलता था। बुखारी में है कि नबी अलैहिस्सलाम हर सफर के लिए कुर्रा अंदाजी करते थे, जिस बीवी का नाम निकलता था उस एक बीवी को साथ लेके जाए। हजरत अली तो हर सफर में साथ होते थे, सवाए तबूक के, उसमें पीछे छोड़ के बुखारी मुस्लिम में आता है। तो हजरत अली रो पड़े, तो हुजूर ने कहा कि तू इस पे खुश नहीं है कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इतना बड़ा टाइटल दे दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए थे तो हारून को छोड़ के गए थे, मैं तबूक पे तुझे छोड़ के जा रहा हूं अपनी तरफ से। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जब वो बंदा आया तो उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे और 15 नमाजें, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात यानी 5 नमाजें 24 घंटे के अंदर एक दफा वुजू करके जब मोजे पहन लिए जाए तो उसमें मसे की इजाजत दी है। इतना बड़ा आलिम जिससे अम्मा आयशा जो सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं, उनको जो मसला नहीं पता होता था वो मौला अली से पूछती थी। और यहां पे मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी में क्या आ रहा है? सही बुखारी 6922, जामिया तिरमिज़ी 1458, और सुनन अबी दाऊद में भी है 4351। और सुनन अबी दाऊद में जब हजरत अली का नाम आया तो इमाम दाऊद ने अली अलैहिस्सलाम लिखा है इस हदीस में भी 4351। वैसे तो बुखारी में भी है अली अलैहिस्सलाम 6318 सही बुखारी में, अबू दाऊद के अंदर ये 4351 के अंदर है। बुखारी में इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम है 3748 हदीस में। इसमें भी इमाम दाऊद ने अली अलैहिस्सलाम लिखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने चंद मुर्तद्दीन को जो दीन से फिर चुके थे उनको आग में जलवा दिया। इब्न अब्बास तक जब ये खबर पहुंची तो इब्न अब्बास ने कहा कि मैं अगर हजरत अली की जगह होता तो मैं कभी इनको आग में ना जलवाता बल्कि कत्ल करवाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तद्दीन को कत्ल करवाया करते थे और कहते थे कि आग में किसी को ना जलाओ, आग का अजाब सिर्फ अल्लाह अपनी मखलूक को दे सकता है, यानी आखिरत में जो देगा। कोई मखलूक दूसरी मखलूक को आग में नहीं जला सकती, यह हराम है। आप किसी जानवर को, किसी काफिर को, किसी मुसलमान को सजा के तौर पे आग में नहीं डाल सकते। अब हजरत अली की ये बात, हजरत इब्न अब्बास की ये बात हजरत अली के बारे में हजरत अली को किसी ने बताई कि इब्न अब्बास ये कह रहे हैं, तो हजरत अली ने आगे से नहीं कहा मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा राशिद हूं, इब्न अब्बास की क्या मजाल कि मुझसे इख्तिलाफ करे, इतने बड़े बुजुर्ग को कैसे गलती लग सकती है। आपने फरमाया कि इब्न अब्बास ने सच कहा, अल्लाह ताला उसको जजा दे, उसने सच कहा, यानी उसने इस तरह मेरी रहनुमाई कर दी, यानी मुझसे ये चीज ओवरलुक हो गई थी। और अबू दाऊद में अल्फाज हैं, उन्होंने वही के लफ्ज इस्तेमाल किए कि इब्न अब्बास, हाय अफसोस इब्न अब्बास, तूने पहले क्यों नहीं मुझे हाईलाइट कर दी ये बात कि मैं रुजू कर लेता। अब सैयदना अली जैसी शख्सियत, उनसे भी मामला ओवरलुक हो सकते हैं। फकी भी कहते हैं ये जी बाकिया दी गलती बयान करता है, हजरत अली नहीं करता। भाई साडे सारे ही सके ने, ते नबी अलैहिस्सलाम तू वध के साडा सका कोई नहीं जे। नबी अलैहिस्सलाम दे नाल जिहदी भी गल टकराएगी, जिसकी भी बात टकराएगी, हम क्लियर कट उसकी गलती को हाईलाइट करेंगे। और मौला अली ने खुद माना है, जिस तरह हजरत उमर ने अपनी गलती मानी, हजरत अली ने भी मान ली कि मुझसे ये मिसहैंडल हुआ है मसला। तो ये मेरे भाइयों क्लियर कट हो गया कि जलीलुल कदर सहाबा से अगर कोई इल्मी बातें पोशीदा रह सकती हैं तो आइम्मा इकराम को अब आप किस खाते में मानेंगे, जो ना ताबईन है बल्कि तबा ताबईन और तबा ताबईन में आते हैं। उनसे नहीं गलतियां हो सकती, उनसे इल्म की बात ओवरलुक नहीं हो सकती। तो अब चूंकि आइम्मा अरबा जो है वो 4 इमाम वैसे बोले जाते हैं, वैसे तो इमाम तो बेशुमार है, 6 तो ये बड़े इमाम है। तो वैसे अमूमन जो मशहूर है आइम्मा अरबा फिक्र के, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इमाम मालिक बिन अनस अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, और इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन व रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इन चारों की निस्बत से, वैसे एक पंजवें भी ना इमाम जाफर जो ये सारे थे उस्ताद है, उनको भी माने ना, वो भी अहले सुन्नत के ना, ठीक है ना जी। इमाम जाफर बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली जो अहले बैत में से। तो इन चारों इमामों की निस्बत से
چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ زیادہ حنفی ہیں، لہٰذا جو حنفی پبلک ہے اور ان کی علماء کی بھی اکثریت کو یہ چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ تو سلیکٹیو کورس پڑھتے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اگر ان کے بزرگوں نے ان کو اس حوالے سے نابلد رکھا تو اب کم از کم وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور اندھی تقلید اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کا قلع کما ہو. اس حوالے سے میں ائمہ اربعہ یعنی 4 بڑے اماموں کی نسبت سے 4 مثالیں HD کیمرے میں دکھانے لگا ہوں اوریجنل کتابوں سے. اور بریلوی مکتبہ فکر کا ترجمہ میں دکھاؤں گا، کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ گستاخ سمجھتے ہیں، تو بریلویوں کا ترجمہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑا ادب والا ترجمہ کرتے ہیں. میں وہ ادب والا ترجمہ پریکٹیکلی 4 مثالیں دکھاؤں گا. اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے آن ایئر نہیں کی تھی، فرسٹ ٹائم میں آن ایئر کرنے لگا. یہ 4 مثالیں. پہلی مثال جامعہ ترمذی سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی 906 میں ملے گا. یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہ 906 نمبر مل جائے گا. لیکن میں بریلوی ترجمہ دکھانے لگا ہوں، اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا ضیاء القرآن پبلیکیشن کا. اٹینشن ہو جو جی فرحان صاحب ہوں. یہ دکھائیں جی سب سے پہلے ان کو، جامعہ ترمذی ضیاء القرآن پبلیکیشن، بریلویوں کا چند بڑے اداروں میں سے، جس کے اربوں کے شیئرز ہیں پورے پاکستان میں. شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن. انہوں نے یہ ترجمہ چھاپا ہے جامعہ ترمذی کا، جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر یہ حدیث ہے. اور اس میں اس کا نمبر جو ہے 830 ہے، اور باب کا نام ہے اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں. اشعار کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ان کو یہ والا پیج ہی دکھائیں صرف جی، کلوز کر کے. میں بھی تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ HD کیمرے میں پڑھا جا سکے. یہ والا پیج جی، یہ پیج دکھانا ہے آپ نے. اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں. اشعار کیا ٹرم ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بیسیکلی اشعار کہتے ہیں کہ جو ہدی کا جانور ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جو جانور لے کے جایا جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کے گلے میں ایک تو وہ قلائدہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہار ڈالتے تھے تاکہ پتہ چل جائے دور سے یہ اللہ کے نام کے جانور ہے. اسی سے تقلید لفظ بھی لکھا ہے. یہ تقلید بھی وہ پٹا ہی ہوتا ہے نا گلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ رسی اس کی نا بٹتے تھے اور ڈالتے تھے. پھر آپ کی عادت تھی کہ ہدی کے جانور کو جو چھری کی نوک ہوتی ہے نا ہلکی سی، وہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے نا، ہلکی سی نوک لگا کے وہ جو خون نکلتا تھا نا، اس خون سے اس کی گردن پہ مل دیتے تھے. اس سے ریڈ کلر آ جاتا تھا یہاں پہ. اسے کہتے ہیں اشعار. اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے جانور ہے. ویسے تو ہمارے انسانوں کے بھی کان اور ناک بھی چھدوائے جاتے ہیں، یہ کوئی مزلہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسانوں کو بھی چھدوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ گردن کاٹ دیتے تھے ہلکا سا نشان کر کے. وہ جانور کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے.